Game kuya, buksahan na tayo. Game. Gayo lang. 14 mo ba? Wala yung basa ka. Yan, tsaka mo mag-zero. Ben! Basa mo ba? Tinuro ka na yun kasi sa ilalim. Basa mo na para sa itan natin. Gaya na arahin. Romeo. Kanoy, shooter! Blitz, katawan! Balik na kami. 3 point again by Kulare. Ini na provide na ito. Bila
Pumasok. Isla, susugod sa baseline. Basket yan, maraming Island boy. Pero, just number 22. Si ano? Island boy ko lang. Sir JB. May extra ball pa yun. Wala nang ball pa. Sukuha doon. 14, sir. Oh. Sir, may timeout pa kayo isa. We are the world. What? Remaining shot clock 7 seconds. Baseline. 5-0. Alvaro. 3-1. Galang na naman. Pinagay niyo sa mga kaibigan. Isa na marami ng kaibigan.
Ha? Oo, ano, all black. Pare-pare yan. Sa loob? Ay, tama. Parang gano'n eh. Ayan. Kasi gina-play. Isa lang pa, isa lang. Shot! Bukan naman kasi ini yung galing din.
Wala na. Pass sa labas. Back to Pringles. Bola na. Last touch on 3 points. Gulani, buwan sa tres. Kaya bibigay. Bigay niya kay Ro, kay Perez. Pass to Pringles. Sabi na wala. Ay, status pala. Meron. Binigay kay Cruz. Ibinigay kay Cruz. Monica. Tayo. Perez na sa kasi number 0, Pringles. First personal foul. Second, team foul. Pag-didikitin ko na lang yan. Ay, dito. Gaya, first left basket. Second, good. Perez. Toroma. Sabi na ako, second personal foul, third foul. Personal foul, Cruz. Basket niya. Isa na lang ang kalakalan ng Alpha. Pero may kalakalan. Foul jersey number 20, Rubio. First personal foul. First foul. Perez, personal. Basket ng Senator. So,
Binigay na kay Golani. And now, power na yung dito. Fire. Binigay kay Pero. Javier. Jersey number 16. Golani. First first, ano? Last possession pa, sir. Second ahead. Whether now, moving second fire. Our last possession. Second quarter. Great jump, double. Now, money. Pass it. Estaras. One, change five. White ball. Ben. Last Gaya. Lane. Ya para kay Gaya. Si Dogon. Now dia Pierre. Pena. Ganyan ang pumili. Driving to the backside, pass na right. Kacha na ba? Makawalan ka naman niya. Abiyan ka. Jump! Basket! Lata! Lalang na ang Kingsman. Ganyan mo. Sinadipesa ni Peña. Ganyan mo lulong pas. Pero may point tayo. Bakit sila may kuhin? Time out! Rubio. That is your second personal foul. Second. Voting wala na po tayo time out na. Ay, papanood dyan na dumalak-lak. First attempt by Camacho, no good. Second attempt, in and out. Wala pa rin. Yan, wala na finish in. Kaya niya magkakaroon na po. Pass nila. Sumusubok sa tres. In and out. Dati ka na parang mga Salomon. Pass to Alan Boy. Perfect ball. Jersey number 20. Rubio. That is her third personal foul. Third team foul. Laking lagungan. Ganda lang. Ako lang andito. Pahinga kami. Pahinga muna. Alan, first time to do it. Number 1 na tayo eh. Number 1 tayo. Pahinga talaga, mga walang talo. Second attempt by Isla. No,
Power in C. Pass to Gallardo. Driving to the baseline. Calica. The double 27. Remaining time 3 minutes example. Milan. Bawah di sini. Pass to Gayo. Gayo berbeda. Sini dulu. Back to Gallardo. Salomon sedang sumbang. Beda masalah. Back to Gallardo. Oh, tidak ready. Gallardo. Salomon. Pasnya. Salomon. Ini apa ya? Salomon lagi apa gitu? Haras. Beda. Nah, Salomon again. Pas play. Milan, bahagia di sini. Orang lain. Gagal bola dari game itu. Posisi Javier. Nah, bola putas tapi namanya bola. Berbawa itu. Di Rubio bola. Gallardo, lepas pas ke sini. Camacho, to see. Nothing. Sirma warna-warna lalu Milan. Bisa terperang di Indonesia. Isla sesungguh sampai saling. Pasnya. Gallardo bertatap bola pada saatnya beren. Si piso ini now. Bertatap bola pada bola.
sir. Ano, kaya ko? Overtime pa? Overtime pa? Last game namin, overtime pa. Natalo ka. Malas eh. Lamang sila pikas ng dalawa. Okay, welcome back. Right call. Kulang pa kayo na sila. Okay, next na mga players. Dito lang. Dito wala. Albero. Pass to Gallo. Papawi ng tres. In and out. Makakarigular na yung binigay niya kay Cortez. Hindi naman konti yung Kingsman. Cortez. Binigay kay Cortez. Step up. Back to. Safra. Nanakalang bola. Bola. Gaya. Jump ball. Jalawa para Safra. Safra kagawin Cortez. Finish shot. No ball. Awalin na natin bola. Bola na yung nagiging sa Cortez. Nakakawin ng Cortez. May foul. Ball na sa inagagawin ng Romeo. That is your fourth personal foul. Personal foul. Second, pag pumasok yung pangalawa, boss. Matras. Tinggal ata eh. Ay, Albero ba? Sorry, Albero na lang ako. Second round basket. Second? Albero. Pass to Peña. No good. Apas Cortez. Pass to Safra. Peña. Peña. Back to Albero. Albero kami tayo na natrabaho ng Rubio. To Cruz. To Milan. Bang! Jump! Pero may pagkakita tayo. Foul jersey number 70. Jersey number 70. First foul. First big foul. First attempt number second attempt. Wala pa rin na money. Estara sa bola. To Safra. To Cortez. Back to Safra. Wilani. To Safra. To Mahuli. In and out. Nakakawala natin. Safra. Cortez. 8 to shoot. Mahuli. Watch it again. No good.
Peña. Lapit ang bola para makakuha ni Cruz. Tumira sa 3. Logon. Nalulutang na agad para marikarga sa bola. Cortez Tusa. Piso. Kalat-kalat. Logon. Gulay. Milan. Supenya. Pasinyan. May kasama foul. Sama vice president foul. Second foul. Borussia Dortmund. Basket. Milan, behind the back. Milan, pass by Vero. 15 to shoot. Cruz. Tinggal number pasa Vero. Carlos. Cortez. Kembali. Cortez. 15 to shoot. Kembali. Peña. Pass Cruz. Pass Peña. In the shoot. To Alvaro. Back to shoot. Rubio jump. No good. Lawan Escara. Escara dapat mereka terdekat. Lawan Escara. There. Shoot. Milan ball, jump, no good. Nakakawin ni Cruz, wala pa rin. Nakakay Milan, jump. Nakakawin Peña, Rubio, piso, wala. Jump by Cruz. Dead ball lang kuya, dead ball. Peña magtatama ko last 5 minutes. Peña. Hindi ako nagpasa. Alam ko, nag-training kita baseline. Kasi niya nakakain sila. Peña, to Alvaro, launch in the 3. Go good. Makuha niya ang bola. Jump. Easy basket para Alvaro. Sabra. To Sabra.
Rocky. Hilang yun, boss. Balingon na lang muna. Mga dalawang oras na shot ng Cortez. Albero. Back to Abel. Albero. Tupenya. Tumilan. Jump. Pasok niya para Milan. Sabrado Cortez. Red Bull sir, ha? Good. Tama niya Albero bola. Albero bigay kay Pen. Albero. Tumpenya. Pasok dyan. Para Albero. Cortez. Cortez na. Saan din yung big man nila? Sabrado. Milan, Milan, Leito! Nakawala sa akin ni Cortez. Cortez! Milan, malaki! Save mo tayo. Sabi ko sa dagat, sabi ko sa dagat. Peña, pass to Albero, babawi, no good, nakakuha ni Milan, Milan break, Milan back, big jump! No, progress nila pa rin po ang kaya. Sab. Sabi oh. Gulo na oh. First attempt by Milan, no good. Second time no good. Cortez, pass to Alan Moore. Peña nagkakalaga ng mga pass. Peña, back to Alberto. To Cruz, back to Milan. Milan. Take the shoot. Milan data pagkakas bola ng lawa. To Zabra. Zabra jump. Medali. Nahawin Cortez. To Zabra. Cortez. To Zabra. Hey, gading. Sab ka, boss? Peña, makakabay sa lang 3 point para kay Peña. Oh, por lang yan. 2 points lang. Sabi ko na rin. Last 18 seconds. Albero. 10 seconds.
Peña again. No good. Last 7.8 seconds. Good. Topera sa tres. No good. Last 3 seconds. Jump. Wala pa yung mga player ng second game. Tayo, wala naman ako. Speaking of. Baka lang. Hindi ako makakapunta eh. Overtime ako kanina eh. Ano oras ka nag-out, sir? Kaka-out ko lang nung pumaling ako 6:30. Habang nag-work ako muna, nabibilis na ako. Buhay ka pa ba? Hindi, sa bahay lang ako. Work from home ka? Mas maganda ba siya? Hindi ka naman pwede magluto ng ulam work from home. Ikaw, di ba? Kaya na. Deliver ko. Pinamarinate mo. Nasa bahay ka. Ay, gising na siya. Parang sinipinisi. Basket. 9 minutes and 30 seconds remaining at 11 to go. My day. Side step yun. Step by step. Pass to. Number 20. Start. Back to Valero. Yes, sir. Dead ball, sir. Dead ball. Pumula tayo, sir. Thank you. Second personal foul. Second. Kaya kita hasta volane por no, viva
Kasi lang bro. Gallardo, 7 minutes and 19 seconds, 48-66. Golane, pass to number 23, block by Javier. Milan, bump, Milan, bump, Milan, Milan, second. Second, personal foul. Warning for penalty. 14 foul. Warning for penalty. Uy. Lifting, traveling. Thank you, Annabelle. 6 minutes and 45 seconds, 48-66 na round. Thank you. Here. Foul number 23, Steve. First. First personal foul. First. First team. Nakata maglalaro siya. Tayo, okay, go. Let's go. Lemon tres lang yan. Perez Bilbao. Perez Colante. Uruguay. No. Prima by Cruz. Cruz. Pass to Peña. Uy! Score. Perez Bilbao. Perez Colante. Cruz. Perez stops. Pass to Estaras. Estaras will score. Number 20 is Milan. Sub? Milan. Nagano ko? Satu. Peña. 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 Carlos Perez. Peña. No. Number 8. Hindi ko siya gumalaw. Pwede talaga siya bulado. First. Hindi pa rin parang. Dalawa. Go. Pag pumasok. Wala, foul. Dead ball ah. Perez, Pastor, Rojas, Pastor, Isla, Mercado, Cruz. Perez, Perez, Isla, Perez. Kingsman. Time out, Kingsman. Anong sayaw? Tanong mo ako. Sino bumaril? Wala. Sino bumaril? Kaya Rizal. Nakakatawa pag makakapa ng tuntong ino. Balisaw-saw kayo si ano ah. May tulo ata yung tropa ko ah. Naiwan mo yung break mo? Alam ko, ihigaw ko. Alam may tulo ulit na eh. Wala na.
Ibang kulinig pala yun, sorry. Perez Villalda. Perez, pass to Isla. Isla. No, Javier with the ball. 4 minutes and 14 seconds. Javier with speed. Javier with basketball. Pass to Perez. 52-68. Perez with the ball. Perez, pass to Hamulin. Hamulin with the win. No. Perez, Peña. Ilan yan? 68 ano? Wala na yung ball. 54-68. Lapas. Wala na yung Mamarcho. No, rebound by Javier. 8 minutes and 26 seconds. Javier. Pass to Milan. Milan. No. Rebound by Mamarcho. 3 minutes and 15 seconds. Perez Villalda. No, lumayan Isla will score. Number 19. First. Penalty, first penalty. Isla. Bonus shot. Isla. Reserve, sir, reserve. Very well. 3 minutes remaining. Perez. Yeah. Isla, tinira ng 3. Advance ah. Zaka, tinira ng 3. Zaka, tinira na talaga siya. Zaka, pasa na niya.
256. Official score. Ang galing! Bagay ako nga kanina matagal eh, no? Tapos sila bawalan na yun, no? Perez, Badane, 4-3, no. Payback Landero. Aldano, Tulo. Pass to Milan, Milan. Zama, Perez, Perez, no. Milan. Milan. Oo, isa lang. William Milan. No. Next the ball. 40 seconds. Pass to Milan. Milan. Goal. Milan. Yung BB sana. Ayun po, best player sa mula. Perez with the ball. 30 seconds remaining. Perez goes over. Perez. Perez passes down. Highland boy! Perez with the ball. Perez. Pass to Milan. Milan. 40. Awa. So. Gallo. Serve.